Invitamos a continuación a la señora Huguette Labelle, presidenta de Transparencia Internacional, a dictar la charla magistral Transparencia como Modernización del Estado. Huguette Labelle encabeza el movimiento internacional anticorrupción como presidenta del Directorio de Transparencia Internacional. Tiene un doctorado en educación de la Universidad de Ottawa y ha recibido numerosos títulos honorarios de distintas universidades, entre ellas la Universidad de York, la Universidad de Manitoba y la Universidad de Montreal. Profesionalmente se desempeña como canciller de la Universidad de Ottawa y colabora y asesora a muchas otras organizaciones de carácter internacional. Adelante. Estimadas autoridades, damas y caballeros, es un honor para mí estar aquí en el día de hoy, sobre todo porque en los últimos meses quedó demostrada la importancia vital del tema de esta conferencia. Y lo más relevante es la naturaleza práctica de estas dos jornadas y los temas que se tratarán. La corrupción, una de las principales amenazas para el Estado. Aunque los eventos en el Medio Oriente y África Norte se deben a varios factores, en el común denominador es la corrupción. Estos ilustran muy bien los costos de la corrupción. Algunos líderes se vieron obligados a dejar el poder ante el clamor de cientos de miles de ciudadanos que exigen reformas políticas y el fin de la corrupción. Claman que se ponga fin a la humillación del soborno y un Estado de derecho débil que otorga impunidad a quienes están en el poder y que perjudica al ciudadano. Lo que vimos en Túnez y el Cairo son casos extremos. Sin embargo, mostraron la verdadera amenazas que enfrentan los gobiernos que no combaten la corrupción. Cuando se niegan derechos y servicios básicos a la población, cuando los sobornos se vuelven una práctica habitual y cuando las personas en el poder actúan con impunidad, los ciudadanos hacen oír su voz de protesta. No debería sorprendernos que los jóvenes hayan salido a las calles para recobrar la confianza en un futuro mejor. Esta destabilización social inevitable se sustenta en cifras contundentes. Según el Banco Mundial, solamente el soborno tiene un costo global de más de $1 billón al año. La corrupción en los procesos de contratación de los gobiernos genera un costo adicional de $1,5 billones. Además, hay que sumar a esto los efectos devastadores de la crisis económica de los últimos 2 años, que según sabemos ahora fue propiciada por la codicia y la falta de transparencia. Notamos este descontento en las encuestas anuales que realizamos, tanto en países desarrollados como en desarrollo. Los ciudadanos están perdiendo la confianza en sus gobiernos. Nuestra última encuesta de opinión pública mostró que el 73% de los entrevistados en Europa y el 6-7% en América del Norte creen que la corrupción ha aumentado en los últimos 3 años. En América Latina, el 51% compartía estas opiniones. I would like to ask you now to use your
interpretation equipment, since I will go into English, and I apologize for not being fluent in your language. I should, as someone from the Americas. I'd like to speak about transparency as the new norm for the modern state. As governments, and I have been in governments like many of you for many years, we are the trustees of the people. And transparency, as the President mentioned so well, is essential to maintain the public trust in the governments and in the public service. And to secure this trust, governments need to display honesty, fairness, and good custodianship of people's resources. They are the people's resources, not the government's resources. And to strengthen our institutions, to fight corruption, requires political will and commitment. Spreading transparency throughout a state requires strong, sustained, and committed leadership at the top. When it exists, government leadership can help build a culture of transparency in the areas where it matters most, at the heart of government, in the institutions that defend the public and those that serve the public. And this requires the right legal framework in terms of access to information legislation. But well beyond the formal channels, there is a need for a spirit of transparency throughout government. And I was very pleased to hear you, Mr. President, talk about this earlier this morning. And this can take different forms, but it is relatively easy to keep government services, audits, and evaluation reports, as well as legislative, policy, and program proposals, easily accessible for all citizens to see without them even having to ask for this information. And today's cyber world, this can even be done in real time. Whistleblower protection will also ensure that people feel freer to come forward and report on infractions without being ostracized or even fired from their position for divulging fraud or collusion. And this type of early warning is the best insurance policy that we can have as senior public servants and as political people. Here in Chile, in 2009, the law on transparency and access to information was a real landmark and should be applauded. It's a significant step to embed transparency in the heart of government. It reinforces my point about leadership as well. And I am told that the Independent Transparency Council, which you are the president of, sir, established to monitor the new law, is already establishing this strong culture of transparency in government. And I also applaud the work of our chapter, Chile Transparente, with its own online monitoring of how the transparency agenda is being implemented. When people are able to find information about how their government operate, they are more likely to trust politicians and their public servants. When people are full participants as well in the development of policies, of programs, of rules and budgets, they can play a central role in assessing the results. The relevance of government services is therefore much greater. They can only do that when there is transparency in government, free access